जलपाईगुड़ी नगर पालिका की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जा रही है नेताजी की जयंती। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे जलपाईगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. इस अवसर पर जलपाईगुड़ी नगर पालिका की पहल पर नेताजी की प्रतिमा के नीचे हर साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस वर्ष भी नेताजी की जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जा रही है। सुबह नेताजी की जयंती पर रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के लगभग 3000 छात्रों सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। रैली विभिन्न इलाकों का परिक्रमा करने के बाद नेताजी की प्रतिमा के नीचे खत्म हुई और यहाँ नेताजी का जन्मदिन मनाया गया। नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के चेयरमैन पापिया पाल, वाइस चेयरमैन सेकेंड चटर्जी सहित विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद छात्राओं ने नेताजी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। দেখুন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জলপাইগুড়ি পুরসভা বিশ্ব বরেণ্য বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মজয়ন্তী 128তম জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছে। এবারে আমাদের বিশেষ বর্ণাঢ্য একটি শোভাযাত্রা আমরা পথ পরিক্রমা করে আমাদের নেতাজি মূর্তির মর্মর মূর্তিতে আমরা গিয়ে মাল্যদান করব। সেখানে ফ্ল্যাগ হোস্টিংয়ের মাধ্যমে তাকে আমরা স্মরণ করব এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এটাই বলতে চাই যে দেশমাতৃকার কাছে উৎসর্গীকৃত প্রাণ তারুণ্যের প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পথ ও পাথেয়কে আমাদের আগামী প্রজন্মকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের বার্তা, ভারতকে রক্ষা করার জন্য আমরাও রক্ত দিতে প্রস্তুত। বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যারা দেশকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আজকের দিনে আমরা শপথ নিই দেশকে রক্ষা করবার, দেশকে মর্যাদার সঙ্গে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, সেই বার্তা নিয়ে আজকের আমাদের শপথ।